ଭଜନ କରିବା, ଯାଜନ କରିବା, ଭାଷଣ ଦେବା, ଉପଦେଶ ଦେବା, ଏସବୁ ବହୁତ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବେପାର। ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଜୀବନରେ ସେଇଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବେପାର। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ এই উদাহরণ ব্যক্তিত্ব সংখ্যা বৃদ্ধি পাই বর্তমান প্রয়াসশীল। এইভাবে গোটে গোটে মনিষ উদাহরণ যে মনিষ ঠাকুরଙ୍କ জীবନରେ গ্রহণ করি ঠাকুরଙ୍କର ভাবাদর্শରେ চালি আচার্য কেন্দ্রিকতা ভিতরে প্রাণ প্রাচুর্য ভরপুর হইকি সুখরে অছি, শান্তিরে অছি, আনন্দরে অছি। তা স্ত্রী কହୁଛି এভাবে স্বামীকে পাই মু ধন্য, স্বামী কହୁଛି এভাবে স্ত্রীকে পাই মু ধন্য, পুଅ কହୁଛି ମୋର এইভাবে বাপা জন্ম জন্মরে মিলন্তু, বাপা কହୁଛି এইভাবে পুଅ ମୋ জন্ম জন্মরে মিলন্তু। এইভাবে গোটে উদাহরণ পরিবার শ্রী শ্রী ঠাকুর চাইଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର আগমନ। ଆଉ এই উদাহରଣ সৃষ্টি କରିବା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ନନିଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ତୁମେ ସେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଅ। ନନିଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକ୍ରମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଯିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ହିଁ ତ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଗଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯାଇ ବସିଲେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନା ଯାହା ସବୁ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ପରି ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଲେ। ଠାକୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ନନିଦାଙ୍କ ଠାରୁ ସତେ ଯେମିତି କିଛି କଥା ଶୁଣିବେ। ପୂଜ୍ୟ ନନିଦା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ସବିସ୍ତାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା କହିଲେ। କହିଲେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଯାଜନ ଉନ୍ମାଦନା ଭିତରେ ଲୋକ ସବୁ ହଜିଗଲେ, ମଜିଗଲେ, ହାତତାଳି ଦେଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ। ଠାକୁର କିଛି ସମୟ ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବଦନଟା ରହିଲା ନାହିଁ। ଉଦାସ ବଦନରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନର କଥା କହିଲେ ନନିଦାଙ୍କୁ, ଦେଖ ନନି, ତୁମେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଅ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ଆଲୋଚନାରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଅ। ଆଲୋଚକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉର୍ଜି ଆଲୋଚନା କରେ, ଏସବୁ କଥା ପ୍ରାୟତଃ ହୁଏ। ଆଉ ତମେ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଇଯାଅ। ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସ, ପାଦର ଚପଲଟା ଯେମିତି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରଖିଦିଅ। ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଘରକୁ ଯାଏ ନା, ସେ କଥା ଗୁଡାକ ବାହାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର କଥା ଚାଲେ ନା, ତୁମର ବାପା ପୁଅର ଜୀବନ ଭିତରେ ମୋର କଥା ଚାଲେ ନା, ତୁମର ପରିବାର ପରିବେଶ ଭିତରେ ମୋର କଥା ଚାଲେ ନା, তোর বৃত্তিগত জীবনের মোর কথা চলে না। তু মোর কথাকে খালি এইমতি বিক্রি করিবার ব্যস্ত হইকে চালু, তা ভিতরে দেই তুম জীবনকে স্পর্শ করে না। আর সেইটাই মোর দুঃখ, সেইটাই মোর অফসোস। যে দুঃখ, যে অবসোস, যে যন্ত্রণা পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর তাকে বর্ণনা করা যাই পারে না। দিব্য লীলা যেতে যেতে পাখি অবস্থায় সমাপন হওয়া পাই শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর এংজাইটি সেতে সেতে বড়ি যাউথায়। ঠাকুরঙ্কর সেই যন্ত্রদায়ক অবস্থাকে যে দেখিছন্তি, যে লেখিছন্তি ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖକମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ସମୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମନର ମଣିଷ ଗୋଟେ ପାଇନାହାନ୍ତି। এই ମନର ମଣିଷ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଠାକୁର ଆଶ୍ୱସ୍ତ କୋଉଠି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଭଳି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ରୀତିକାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, କମଳର ଲୋମ ଯଦି ବାଛିବାକୁ ଯାଏ କେଷ୍ଟଦା ତମେ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ପାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଖୁସି ଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଇ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଛଡ଼ା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆଉ କୋଉଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନଥିଲା। ସେଭଳି ମନଲାଖି ମଣିଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ମା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ମନର ମଣିଷ, ତାଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା କିଛି ତାକୁ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏମିତି ମର୍ମାନ୍ତିକ ବେଦନା ଥିଲା, ସେ ବେଦନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ନା। ମଣିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ সেই ମଣିଷ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସି ନାହିଁ, ଖୁସି ହେଇନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିନାହିଁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ବି ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତିନି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରନ୍ତିନି। ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ସତ୍ତାରେ ସତ୍ତାହିତ
सब सत्ता भितर निजर अस्तित्व निजर विद्यमानता से अनुभव करती उपलब्धि करती से तो से पुरुषोत्तम चित्र प्रेरण परिव्याप्त सबुटी सत्ता भितर अणु परमाणु भितर निजर विद्यमानता को जे अनुभव करती से तो पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर पाख जो मनीष आसे पावनार स्टीमर घाटी कूल ठाकुर पद्मा नदी पाखे बसंती स्टीमर लोक आसती एमती जीवासवा सबुदिन चले ये जीवासवा करुवा मनीष गुड़ा को देखी ठाकुर आनंद कहले न सरी स्टीमर रे जो लोक बुहाई आसती ठाकुर भावती ये सब मनीष गुड़ा बोधे मो पाखक आसती ठाकुर आनंद आतिशय्यर अनेक रही था से मनीष गुड़ा को देखती आदि से मनीष गुड़ा पाखक न आसी अन्य आड़े चली जाती ठाकुर से वेदना ठाकुर से दुख श्री ठाकुर सब जंत्रणा भाषार वर्णना करा पारे ना ठाकुर से उदास कंठे कहती अरे नफरा आज आमार भाग्य मोर जीवन में मो भाग्यर गोटाए मनीष जुटिला ना ये हूँ ठाकुर अभिव्यक्ति आ ठाकुर पाख जदि कई जन मनीष आसी से मनीष जहाँ भी कहूना कहीं ठाकुर सबुपाई प्रस्तुत होती से दुखर कथा कहू तार जीवन जंत्रणार कथा कहू तार जीवन साफल्यर कथा कहू चा जीवन जहाँ जहाँ सब असुविधा अच्छी से सब कथा कहू श्री ठाकुर सब कथा को शुणती कई जदि मनीष आसी तार जीवन सफलतार कथा कही तार आनंद आतिशय्य मुहूर्तर गोटी गोटी घटना को वर्णना करी ठाकुर से कथा को शुणती कई जदि दुख जंत्रणार कथा कहे संपृक्त लोकटा जो एक्सटेंट को जाई दुख जंत्रणा भोग न करि पारे ताठार कोटी गुण रे दुख जंत्रणा भोग करुथले प्रिय परम परम प्रेम श्री ठाकुर कई जदि तार सुख समृद्धिर कथा कही तार घर द्वार पुओ झील सब कथा कही ता जीवन रे बड़ लोकी पणियार कथा कही ठाकुर तो कहती घर बाड़ी रेडियो फोन बड़ लोकर यही लक्षण से समय गुड़ा सब बड़ लोकर लक्षण थिला ए सब कथा गुड़ा जदि कहती ठाकुर से मनीषटा जो एक्सटेंट को जाई सुखी न पारे ताठार कोटी गुण रे सुखी होती किंतु यही थिला ठाकुरंकर लोकतन्ना यही थिला तांकर भल पाइबा यही थिला तांकर आकर्षण आ मनीषटा जतबेले तांको पाखरु चली जाए आखिर आखि जतबेले विच्छेद हो जाए से जंत्रणाटा को ठाकुर भाषा रे वर्णना करि पारंती नहीं दिने अमेरिकान भक्त आसीचंती श्री ठाकुर पाखक बहुत कथा वार्ता सरला विदाय ने अनेक कथा भावी ठाकुर को प्रणाम करके समय ठाकुर गोटे मनर कथा कहते देख तुम्हें जिते मोर पाखर चले जाबे ना तुम जखन ये कोणेर फांके प्रणाम करे चले जाबे ये कोणर फांकरे प्रणाम करी चली जीवो आ तुम आखि सहित मोर आखि मिलन हेले मते जो दुख मते जो जंत्रणा मते जो कष्ट हुए ताको मु कहि परिबे नै दिने श्री ठाकुर कहते आम त्रिकोटीर ऊपर दिए प्रलयर गर्जन शुनेছি আমি ত্রিকোটির উপর দিয়ে প্রলয়ের গর্জন শুনেছি সে যে একটি প্রলয় মহাপ্রলয় তাতে আমার বুক কাঁপে না কামের উলম্ফনে আমার বুক কাঁপে না ক্রোধের গর্জনে আমার বুক কাঁপে না তুমি যখন আমার কাছ থেকে চলে যাও তখন আমার বুকটা কেঁপে ওঠে তুমি যেতেবেলে মো পাখরু চালি যাও সেতেবেলে মোর বুকুটা কম্পি উঠে কারণ ঠিক ঠাকুর জানিছন্তি জীবন বর্ধনর দুঃখটা मनीष कौन भलरे रहिब मनीष कौन सुखरे रहिब मनीष कौन शांति रहिब मनीष कौन आनंद रहिब आ जेतेबेले तांको ठारो मनीष दूरेई जाए सेतेबेले तांकर चलन धारा ठारो दूरेई जाए सेतेबेले ए मनीष दुख दुर्भोग पाए द्वितीय विश्व युद्धर प्रारंभ सेतेबेले जणे अमेरिकार माँ परम प्रेममय श्री ठाकुर पाखक गोटे चिठी लिखिकी पठेइछन्ति एई भली विश्व युद्धर घनघटा भितरे मो पाखरे केही नाही एकमात्र गोटे मात्र मोर पुत्र संतान सी वर्तमान ये एक अवस्था आम अच्छु जीवन मृत्यु को नहीं संध्यान केतबेले जीवनटा चलीज केतबेले मृत्युटा पाक चली आसो किए अच्छी से निर्भय आश्रय स्थल कहा निकट में रखिले कौटी रहिले मो पुओ से निर्भय चरण श्रित होकी निर्भीक होकी रही पारिबो ठाकुर टिके मते जणै दियंतु चिठीटा पाठ करुछंती हाउजर म्यांदा ठाकुर पाखरे ठाकुर इंगित करी देखई दउछंती तांकर श्रीपद चरण जुगल दय को आउ एई कथा सरी गला परे जनेक भक्त हाउजर म्यांदा को पचारुछंती हाउजर म्यांदा किछि बुझा पड़िला नै ठाकुर तो तांकर पद जुगल दय को इंगित करी देखई देले ता माने ए आश्रम परिवेश को आसीबा पई बोध हुए कहले एई जगहटा होउची निर्भर जगह जो जगह रे मनीष रही
ସୁସ୍ଥରେ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟି ପାରିବ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଠିକ ଜାଗା। ସେତେବେଳେ ହାଉଜର ମ୍ୟାନ୍ ଯା କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତି କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ଅଛି, ସେ ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝି ନେବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଏଇ କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ଯୋଉ ସେ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଯୁଗଳକୁ ଯେ ଦର୍ଶେଇକି ସେ କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଚଳନ ଧାରା। ତାଙ୍କର ଚଳନ ଧାରା ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ରହେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହବ, ଦୁର୍ବିପାକ ଭିତରେ ସେ ପଡିବ ନାହିଁ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ଜୀବନ ଲାଭ କରିବ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। କାରଣ ଦେଶର ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ সেই পরমাণু বোমার আতঙ্ক সৃষ্টি হব ଆଉ ମଣିଷ ସତ୍ତା ମଣିଷ ସଭ୍ୟତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, সেই ଭଳିଆ ଭାବରେ ସନ୍ଦେହ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ମଣିଷର ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆନ୍ତରିକ ବେଦନା ପ୍ରିୟ ପରମ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଆଉ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶିଶୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତକିଆ ତଳୁ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ କବିଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖାର କବିତା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାଠ କରିଥିଲେ କିଛି ଭକ୍ତଗଣ। ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ କବି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅଜ୍ଞାତ କବି ହେବାର ଧୃଷ୍ଟତା ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ প্রমাণিত হয়েছিল। কবিতাটি এইভাবে ছিল, বিশ্ব জুড়ে দ্বন্দ্বরণে উঠছে যে ভীম অগ্নি শিখা, সেইটি আমার বিজ্ঞাপনী হচ্ছে ক্রমে রক্তে লিখা। পাপ দানবীর অত্যাচারে দেখছে যে নর ত্রাহি ত্রাহি, চিহ্ন সে যে মোর প্রকটের সন্দেহ তাতে বিন্দু নাই। নাইলে দূরে আয় কোলে আয় আর্তকে আজ দুঃখ ভোগে, ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভব আমি যুগে যুগে। এই ধর্ম সংস্থাপন করিবা পাই যুগে যুগে পুরুষোত্তম আসিথাନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ପ୍ରତିଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ସେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଏଇ ଜୀବୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ହେଉଛି চির নবীনতম। অজ্ঞ যেমন বিজ্ঞ তেমন অজ্ঞ বিজ্ঞের থাক না পার, জ্ঞান বিজ্ঞানের পার্থক্য পুরুষোত্তম ধৃতি সবার। যেই ক্ষণে অজ্ঞ তিনি সেই ক্ষণে জ্ঞান প্রবীণ, জ্ঞান বিজ্ঞানের পার্থক্য পুরুষোত্তম চিরনবীন। তাঙ্কর নবীনতম লীলা চিরন্তন চিরন্তন শাশ্বত হইকে চালে। আজি মধ্য সেই লীলা চালিছি, নিত্য চালে তার লীলা লোক লোকান্তরে। দেখে সেও ভক্তি যার জাগ্রত অন্তরে, সেই লীলাকে দেখিলে পুরুষোত্তম পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুরঙ্কর অবর্তমাନରେ পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বরদাঙ্গ ভিতরে দেই তৎপরবর্তী অবস্থায় পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী দাদাঙ্গ মাধ্যমে দেখিলে অধুনা আচার্য দেবଙ୍କ ভিতরে আজি সেই লীলা শত প্রতিশত প্রবাহিত হଉଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରଭା। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚିର ଜାଗ୍ରତ ଚିର ଜୀବନ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିତରେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଜନିକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ଅନେକ ମଣିଷ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, କେତେବେଳେ ବାହାଘରର ସମସ୍ୟା, তৎক্ষণাৎ তারপরে রোগ ব্যাধির সমস্যা, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার সমস্যা, কাহার দুঃখ যন্ত্রণার সমস্যা, এইমিতি বিভিন্ন মনিষ সবু আসুଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆପଣ যে এতে সহজ সরল ভাবে সমাধানী সূত্র কেমিতি দଉଛନ୍ତି। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য দেব টিকে হসিকি কহিলে, দেখ যে মনিষটা মো পাখକୁ আসুছি, মু আগ ভাবে মু হଉଛି সেই মনিষ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ମଣିଷ ଯାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେଇ ମଣିଷଟା ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇ କଥାଟା ମୋତେ ଠାକୁର ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ କହିଦିଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେଇଯାଏ ସେ ମଣିଷର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ। ଆଜି ସେଇ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଲୋକତନ୍ନା ଥିଲା, ଯୋଉ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କରିବାର ଭାବ ଥିଲା, ମଣିଷର ଉତ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ପ୍ରୟାସୀ ଥିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର, ସେଇ ପ୍ରୟାସ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ଅଧୁନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରୟାସକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ମଣିଷର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ଯାଉ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପରିବାର ଜୀବନ ଭିତରେ ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ବାପ ପୁଅର ଜୀବନ ଭିତରେ ହଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗଟାକୁ ଘର ଭିତରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମାଧ୍ୟମ ଡିପି ୱାର୍କ ଅଛି। ଡିପି ୱାର୍କ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିଶନ। ଏଇ ମିଶନ ହଉଛି ମଣିଷକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖୀ କରିବାର ମିଶନ। এই মিশন হচ্ছে
ডু परफेक्टली परफेक्शन आसीबार गोटे मिशन এই মিশন ভিতরে মনিষর परफेक्शन আসিব जो परफेक्शन পাইছে সে ঠাকুর কହୁଥିଲେ মনিষর परफेक्शन ন আসিলা যায় মোর আশ্বস্তি নাই মনিষর এই परफेक्शनটা সৃষ্টি হওয়া পাই ডিপি ওয়ার্কর আহ্বান এই ডিপি ওয়ার্কর আহ্বান ভিতরে দেই আম মানে আজ যে পরিবেশ সহিত যে সম্পর্ক রখুছে সেইটা হি মতে পরিবর্তন করুছি মু যে পরিবেশ কু যাଉଛି ঠাকুরଙ୍କର কথা কହୁছে এইটা হি মোর পরিবর্তন করুছি পরিবেশরে मोर जो व्यक्तित्व मु जो व्यक्तित्व को नहीं परिवेश रे मोर उपस्थिति के जाहिर करूची से व्यक्तित्वर परिवर्तन होची मनुष्यर परिवर्तन सेतिक बेले हुए जते बेले मनुष्य इष्टयुक्त हुए मनुष्य जदि इष्टयुक्त न हुए तार परिवर्तन कोनोसी बाटे देई हुए ना सेइथि पई जुगे जुगे कर्मर आह्वान अछि कर्म को बाद देई मनुष्यर परिवर्तन किछि हुए ना श्री श्री बड़मांकर रोषैशाला रे श्री बड़मा सेते बेले रुटी सेकुथांती এই রুটি সেকুথবা অবশ্যই ঠাকুর তন্ময় হেকি এই রুটি সেকাটাকে দেখুথান্তি অনির্বচনীয় আনন্দ পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর উপলব্ধি করুথান্তি হঠাৎ শ্রী ঠাকুর যেতବେଳେ রুটি গুড়া ফুলি উঠিଥାଏ শ্রী ঠাকুর বড়মাଙ୍କୁ কହୁଥାନ୍ତି বড় বউ ফুলাও আর ফুলাও সেতବେଳେ বড়মা ভাবি পাରୁନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ମନର କଥା କ'ଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମନର କଥା ପଦେ ବଡମାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ବଡ ବଉ ए रुटीटा को फुलेबा केते मात्रा तुमको कसरत करने को पड़ी से अटा थिला ताको तुम चकटिल ताको नहीं बेलना काठी दे ताको बेलिल एवं तापर तार गोटे रूपर परिवर्तन है आ से रूपर परिवर्तन आकार परिवर्तन है ताको नहीं सेकिल उताप देल तापर दे डगमग है फुली उठिला ए रुटीटा ए मनीष गुड़ा संसार से मनीष गुड़ा से परिवर्तन हम ना से ताप दरकार से चाप दरकार से दायित्वबोध दरकार से निकट कर्मर आह्वान दरकार एगुड़ाक जदि न थाए मनीष जीवन परिवर्तन हुए ना आज जो टिटिलागढ़ सत्संग विहार कर्मर आह्वान ये निर्मीयमान सत्संग विहार यही सत्संग विहार को पूर्णांग करने आपण मानकर जे प्रचेष्टा किए अर्घ्य दौची किए श्रम दौची किए मनीष नहीं गोटे आनिक पहुंचे दौची ये जो आह्वान भीतर आपण मैंने अच्छा ये गोटे कर्मर आह्वान यही आह्वान भीतर देखिए देखिए परिवर्तन होती जोशीदांकर व्यक्तित्वर पूर्वावस्था ठाकुर को जीवन में ग्रहण कर परावस्था वर्तमान मंदिर केन्द्र निर्माण समय अवस्था ये सब गुड़ाक देखिए गोटे गोटे मनीषर परिवर्तन हो इष्टकर्म इष्ट दायित्व बोध भीतर इष्टर दायित्व बोध जदि जीवन में मनीष न नहीं पारे तार व्यक्तित्वटा परिवर्तित हो पार नहीं आज जो व्यक्तित्वर परिवर्तन हो नहीं एथि समाज संस्कारक माने राजनीतिज्ञ माने आज बहुत व्यतिव्यस्त हो उठुंती से व्यतिव्यस्त होती ए समाजर प्रगति अर्थनैतिक प्रगति को वृद्धि करने जीडीपी रेट को नहीं गणना करा जाउछि देशर जातिर अंतर्जातिक स्तर रे अभिवृद्धि हार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एटा को नहीं अभिवृद्धि हार निर्णय करा जाउछि प्रकृत रे एथिरे अभिवृद्धि हो नहीं वास्तव अभिवृद्धि हम ए ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस जतबेले मनुष्यर बढ़ी जो ए डोमेस्टिक हैप्पीनेस जदि नाही ताले परिवर्तन हम नाही देशर परिवर्तन हम नहीं ए डोमेस्टिक हैप्पीनेस को बढ़ाई देबा पड़ो आज जदि समाज जदि किसी देखा जाए ताले डोमेस्टिक वायलेंस होउछ समाजर सबुठारु बड़ दुरावस्था जोटा पाख पड़िसार लोक देखे ना जोटा पाख घर देखे ना आज डोमेस्टिक वायलेंस ही आज समाजर जहाँ सब किसी अवस्था सृष्टि करिछि देखंतु अंतर्जातिक क्षेत्र में जदि किसी गोटे घटना घटे अर्थनैतिक गोटे प्रगति जदि खराब अवस्था को चली आसे बा सीमांतर युद्ध आसे कहतु आपण आज राति शोबे कि नहीं हाँ मुझे कहबी आपण मैंने शोबे आपण मैंने चर्चा करि किंतु राति निदटा ठीक हम किंतु जदि डोमेस्टिक वायलेंस पुओ जदि तार पितृत्व को अस्वीकार करी दी पद कथा कही कठोर भाव से बापा को से बापा राति शोब तो स्त्री जदि भर्त्सना करी तार स्वामी के पद कड़ा कथा कही से स्वामी राति शोब तो घर बुढ़ा मनीषटा को जदि बहुटा कि नाती नातुणी दी कथा कही दियंती ताले से बुढ़ा मनीषटा राति शोब तो आज देखा जाइछि 90% वृद्ध व्यक्ति आज असहाय अवस्था रही टर्मिनाल इलनेस जहाँ आज गोटे सामाजिक जीवन गोटे सबुठारु बड़ समस्या आपण माने 99% पेशेंट माने
टर्मिनाल इलनेस प्रॉपर ट्रीटमेंट पाऊना जहाँ विश्व स्वास्थ्य संगठन आकलन एक सांप्रतिक समस्यार गोटे नग्न चित्र बुढ़ा मनीषटा तार जीवन शेष मुहूर्त समस्त प्रकार डाक्तरी चिकित्सा जिते व्यर्थ हुए से डाक्तर माने कहते हूँ टर्मिनाल इलनेस भितर अच्छी से डाक्तर माने कहते आउ ताको आईसीयू फैसिलिटी देके किछि हबो नाही घर को टिके नहीं जाओ पुओ बहु आत्मीय स्वजन पाखरे किछि दिन रख एमती रही कि से टिके आनंद रे जाऊ एई जो अवस्थाटा आज सांप्रतिक समाज राउ संभव नुहे कहार गोटिए पुओ से अमेरिका रे रहिबो कार गोटिए झियो से जाई कि कोठी रहिबो वृद्ध पिता माता मानकर सहायता आज जीवन आज समस्यार सबुठारु संकट अवस्था सृष्टि करिछि तेणु एई भली अवस्था रे एई भली जीवन रे एक घड़ीसंधि मुहूर्त रे एई लाइफ इन सेक्लूजन जीवन रे गोटे निसंग अवस्था सब थिबे केई नथिबे सेतबेले मनीष को किए आश्वस्ति देबो सेत जीवन रे सेई सुख समृद्धि किए भरी देबो काको नहीं से जीवन रे चरम परम आनंद उपलब्धि करिवो कार कथा भाबी कि जीवन रे परम तृप्ति परम आनंद पाइबो सेतबेले मनीष पाखरे केई नथिबो जदि ता जीवन रे गुरु नथांती जीवन रे जदि गुरु नथांती जीवन रे एकांत असहाय अवस्था रे जीवन रे एकांत सेक्लूजन अवस्था रे तार निकट रे आनंद आउ को विषय वस्तु नथिबो बहुत धन संपत्ति रोजगार करी कोठा बाड़ी जहाँ बैंक बालांस सेगुड़ा सब किसी काम रे लागिबो नाही सेगुड़ा सब तार आनंद को आउरी व्याहत करिवो किंतु चरम आनंद चरम तृप्ति जदि देई परिबो सेई चरम तृप्ति चरम आनंद केवल गुरु नाम देई परिबो गुरुंकर सत मंत्र देई परिबो सेई आनंदर विभोर है कि से तार परम धाम को जीवो सेतबेले से मृत्यु को स्वागत करिवो सत्संगी मनीषटा मृत्यु को भय करे ना कारण से मनीष मृत्यु को भय करे जे जीवन रे मृत्यु परवर्ती अवस्था पई किछि संचय करी रखि न थाए गोटे सत्संगी मृत्यु परवर्ती अवस्था पई तार जो कैपिटल से संग्रह करिछि से मृत्यु को भय करे ना जो कथा भाई कहते हम मानकर संग्राम हैला एगेंस्ट डेथ डिजीज डिसइंटीग्रेशन इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी प्रतिटी सत्संगी रो एटा होछि संकल्प सेनापति युद्ध क्षेत्र दायित्व ठारू हम मानकर दायित्व ढेर बेसी आज आचार्य देव जो डीपी वार्कर दायित्व देले ए गोटे सत्संगी गोटे सेनापति युद्ध क्षेत्र दायित्व ठारू ढेर बेसी हम मानकर प्रतिटी मनुष्यर संग्राम हैला एगेंस्ट डेथ डिजीज डिसइंटीग्रेशन इग्नोरेंस एंड पॉवर्टी ठाकुर कहते ठाकुर तो डीपी वार्कर प्रवक्ता सी तो कहते परिवेश को जीवाई आज जहाँ आम देखुंट से सबकि ठाकुर समय रुला ठाकुर कहते तुम्हें लोक हृदय जोत्सना पर ढली पड़ प्रतिटी हृदय क्लांति विदूरित करी उच्छल बाध करी तुम्हें हृदय हृद मंदिर हो उठ रोल ऑन लाइक फ्लड ओवर सरोज सफरिंग्स एंड कैलामिटीज ऑफ द वर्ल्ड विथ लव सिंपैथी एंड सर्विस एंड विथ द मेसेज ऑफ द बिलव्ड द लॉर्ड से पुरुषोत्तम वार्ता को नहीं प्रतिटी परिवार रे पहुंच द्वारे द्वारे परिक्रमा करो मनीषर दुख सुखर भागीदार हो से मनीष सहित संपर्क स्थापन करो आमे मनीष सहित संपर्क स्थापन करवा जानिन परम पूज्यपाद गोविंदांग पाखे बसी डीपी वार्कर गोटे मीटिंग थिला से किछि कथा कहले आम माने सब जानती गोटे मनीष सहित संपर्क स्थापन करि पारंती नाही हयतो आम परिवेश रो गोटे मनीष ठाकुरंकर दीक्षा ग्रहण करू वा न करू से मनीषटा को ठाकुरमुखी करिया पई आमे प्रचेष्टा करंती नाही प्रथम से मो प्रति जदि भल पाइबा ता भीतर सृष्टि न होला मते जदि से ग्रहण करि न पारला मो ठाकुर काई ग्रहण करिवो मते तार भल पाइबार विषय वस्तु हवा को पड़िबो बाड़ी रे साग अछि से सागटा से भाई घर को दे देली किछि दिन जदि एमती साग देली मुग देली पनीपरिबा देली तापर देखबे तांको बाड़ी रो आसिला आंब पणस कदली पारस्परिकतार गोटे संपर्क सृष्टि हो गला दीक्षा नबार कथा कहवा दरकार नहीं इष्टवृत्ति करिवार कथा कहवा दरकार नहीं ए पारस्परिकतार संपर्क भितर दे मझिरे मझिरे सत्संग को डाकी आनले भजन कीर्तन आलोचनार माधुर्य भितर दे मजिगला किछि दिन गोटे गैप दे देखि ता भितर इष्टवृत्ति करिवार जागरण सृष्टि कर देले हबो नले प्रारंभ रे आमे चली गले इष्टवृत्तिर कथा कहि देले तुम इष्टवृत्ति करूना तुम घरे चा पिया हबो नहीं तुम घरे किछि खाइबि नहीं तुम घरे पानी पिया हबो नहीं इत्यादि इत्यादि ब्रह्मदर्शी कथा दे कहि कि से मनुष्यटा को दूरे देई गलु सेई दिन कहउतले आस्थान सब घरे घरे न थाए अनेक घरे धरा जो आस्थान नहीं गोटे घटना को से कहिले गोटे परिवार रे तार आस्थान ठीक ठाक नहीं सेठी जणे को कर्मी दादा गले कहले तुमर आस्थान फास्थान ठीक नहीं तुम घरे कोन हम बसबु
ইত্যাদি ইত্যাদি কইদেলে লোকটা দূরেই গলা সেই লোকটাকে আপনাইবাকু হলে সেই লোকটা ঘরকু যাব তা সাথে কথাবার্তা হব কালি টিকে সন্ধ্যা প্রার্থনা বেলে তুম ঘরে ভজন কীর্তন করিথান্তে কেমিতি লাগন্তা সে কইবে হ এই ভজন কীর্তন চালিলা ভজন কীর্তন ফাঙ্করে সে ভাইটাকে কইবা আগামী দিনের যেতবেলে আমি ভজন কীর্তন তুম ঘরে করিবা না সেতবেলে টিকে ঠাকুরকে ভালো করে সজাই দেবা সেতবেলে সে আপনার কথারে রাজি হয়ে যাব সেতবেলে সে আপনার গ্রহণ করে নেব আর তার ভিতরে দেখি তার পরিবর্তন হয়ে যাব আজ আগ মনিষর হৃদয়গ্রাহী হওয়া পড়ব মতে নিজে তাপরে যাই পরিবেশকে যা পড়ব মু যদি তার হৃদয়গ্রাহী নহলে হব না পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর বসি থাকে জনিক ব্যক্তি ঋতিক দাদা নর্থ ইস্ট পঠাই যাজন পরিক্রমার নর্থ ইস্টু আসলা পরে কহিলে ঠাকুর সবু কথা ভাল হেলা যাজন পরিক্রমা হেলা কিন্তু গোটে জায়গাকে গলি আপনার নাঁরে এতে অপবাদ এতে নিন্দা এ কান শুনিলা নাই মু পড়াই আসলি ছাড়িকি ঠাকুর হসিলে কলে দুর্শালা সে কি মতে জানে না সে কি মতে চিনে সে মতে জানে না মতে চিনে ভলকিরি দেখ নিজ ভিতরে তোর কৌশি গোটে গুণ তোর কৌশি গোটে আচরণ তাকে ভাল লাগে নাই সেইপাই সে মোঠার দূরে যাইছি তেণু আজ যদি বুঝিবাকু এ গোটে মনিষ গোটে ভাইটিয়ে আমঠার দূরেই যাইছি ইষ্টপ্রতি ব্রত গ্রহণ করিকি তাকে ঠিক ভাবে পরিপালন করে চালি নাই কেন্দ্র মন্দির ঠার বিচ্যুত হয়ে আছে তার পছরে দায়ী করবি যদি কাহাকু সেই দায়ী মনিষটা হচ্ছে মু মতে সেইভাবে হওয়া পড়ব মতে সেই পরিবেশকে যাওয়া পড়ব সেମାନଙ୍କ মনর কথা বুঝিবাকু পড়ব সেମାନଙ୍କ হৃদয়ের কথা বুঝিবাকু পড়ব তার ভাবান্তর সৃষ্টি করা পড়ব তার জীবনর সেইভাবে এক অভুলা মুহূর্তে তার নিকটে সেই গুরু গ্রহণর বা ইষ্টপ্রতি ব্রতকু পরিপালনর গোটে আবেগ উদ্বেগ সৃষ্টি করা পড়ব তার ভিতরে দিয়ে পরিবর্তন হব কোটি কোটি মনিষকে পরিবর্তন করা আজ যেটি ওয়ার্কর আহ্বান দেয়া হয়েছে এ হচ্ছে গোটে প্রতিটি সৎসঙ্গীর কার্যক্রম যে নবদীক্ষিত সে সংকল্প নৌছি তার গোটে সামাজিক প্রতিবদ্ধতা গোটে সোশিয়াল রেসপন্সিবিলিটি ফার্স্ট তার গ্রহ করুছি মু একা নুহে মু দেশর বর্তমান ভবিষ্যৎ পাই দায়ী আজ যে দেশ দেশর ভবিষ্যৎ আজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আজ সবুকিছি লে মধ্য মনিষ পাখে কিছু নাই আজ দেখুন 60 দশকর খাদ্য সমস্যা আজ নাই 60 দশকর খাদ্য গোটে সমস্যা উৎকট সমস্যা ଥିଲା আজ সরকারଙ୍କର সুরক্ষিত খাদ্য যোজনা ভিতরে প্রতিটি মনিষ গন্ডাই চাউলর ভাত পাউছি টিকে ডালি তরকারি খাইବାକୁ সক্ষম হଉଛି সে সমস্যা আজ নাই গ্রিন রিভলিউশন গোটে সে সমস্যার সমাধান করে দেই গলা কিন্তু এমএস স্বামীনাথন কହୁଥିଲେ গোটে তাଙ୍କ মনর কথা মনিষর সবু সমস্যার সমাধান হেলে মধ্য সোশিও কলচরাল মোরাল ইভোলুশন আজ মনিষর হই নাই এই সোশিও কলচরাল মোরাল ইভোলুশন পাই জীবনের গুরু গ্রহণ দরকার জীবনের গুরুଙ୍କୁ অবলম্বন করিবা দরকার আর যা জীবনের গুরু গ্রহণ করি নাই সে জীবন সুরক্ষিত নয় অসুরক্ষিত কারণ তার জীবনের লাইফ ইনসেক্লুজন কেই নাহান্তি যার জীবন আদর্শের অনুপ্রাণিত নহে কর্ম যাহার বিচ্ছুরিত উদ্দাম হই তার ইষ্ট আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্বেগ বহন করে না সে জীবন কালর স্রোতরে ভাসি ভাসি মরণকে স্পর্শ করিব এতে সন্দেহ নাই আর পরম প্রেমময় নির্ভয় আশ্রয়স্থল শ্রী শ্রী ঠাকুর ଦେଇଛନ୍ତି যজন যাজন ইষ্টপ্রতি এই ব্রত হি হচ্ছে চরম পরম ব্রত মনিষকে মৃত্যুঞ্জয় করিদেব মনিষকে জীবন বর্ধন অভিমুখী করিদেব আর শ্রী শ্রী ঠাকুর কহিলে ইষ্টপ্রতি এক জবর মাল ইষ্টপ্রতি কি জিনিস সারা বিপদ আপদ পড়লে জানবি বিপদ আপদ পড়লে জানিবু শ্রী শ্রী অবিন্দাঙ্ক পাখে বসিলু শ্রী শ্রী অবিন্দা কହୁଥିଲେ ইষ্টপ্রতি কোণ ইষ্টপ্রতি কলে কোণ হুয়ে মু অনেক কথা শুনিছি ঠাকুরଙ୍କ বহিরু পড়িছি ঋতিক দাদাଙ୍କ ঠাରୁ শুনিছি পূজ্যপাদ অবিন্দা নিজে কহিলে ইষ্টপ্রতি কলে অহংকার দূর হয়ে যায় মনের গোটে ভাবান্তর সৃষ্টি হলা সতরে কোন ইষ্টপ্রতি কলে অহংকার দূর হয়ে যায় মনে মনে ভাবিলি ইষ্টপ্রতির যে মন্ত্রকে দুই ভাগরে বিভক্ত যদি করে দিয়া যায় গোটিয়ে জায়গায় আছে আত্মসমর্পণ আউ তাপরে আছে দ্রব্য সমর্পণ এই আত্মসমর্পণ ভিতরে দেই অহংকার ভাবটাকে ভক্ত দূরেই দউছি জীব জগত জীবন কারণ করুণাময় প্রভু তুমরি দয়ারে লভিছি জন্ম পাইছি মুই সবু আত্মসমর্পণ করুছি ভক্ত তাপরে দ্রব্য সমর্পণ করুছি এই আত্মসমর্পণ ভাবরে সে অহংকারকে আগে দূরেই দউছি মোর কিছু নাই এ জগতরে যাহা কিছু মোর যে অস্তিত্ব মোর যে বিদ্যমানতা মোর ঘর গাড়ি বাড়ি যাহা সব কিছু প্রভু সবু তোমার সবু তোমার সবু তোমার তাপরে সে দ্রব্য সমর্পণ করুছি আজ প্রভাতে কর্ম আরম্ভে তুমরি ভোগর লাগি ইষ্টপ্রতির অর্ঘ্য দউছি শ্রী চরণে কৃপা মাগি তুম সাথে মোর যে ভাব দিয়া নিয়া তুমে জাণ মুহি জানে কি জানে দুনিয়া আসন্তু সেই ভাব দিয়া নিয়া ঠাকুরଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କରି ରଖିବା ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।